हेलो व्यूअर्स मु सुमंत मो यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। बंधुगण आज मु एक एपरी ऐप विषय कहबी जहाँ आपण मोबाइल रे इंस्टॉल करने द्वारा आपण बहुत सुविधा पाई परिबे। जेपरी आपण को फोन केही छुईले ताकू नेले बा चार्जिंग रु पॉइंट रु मध्य नेले कि सिम चेंज कले जहाँ भी करती आपण बहुत शीघ्र जानी परिबे आउ ताकू धरि परिबे। तेणु यही ऐप विषय जानिया पूर्वर मु आपण को अनुरोध जदि आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करने ताल बहुत बहुत धन्यवाद। आउ जो माने करि नाहंती आज ही सब्सक्राइब करनियंतु और मोर बेल आइकन टी को टिपि दियंतु जा फल रे मोर नुआ वीडियो गुडी आपण पाखरे खूब शीघ्र पहुंच परिबो। चलतु ताले से ऐप टी किपर इंस्टॉल हुए देखिबा। आपण प्ले स्टोर को जानतु। प्ले स्टोर रे टाइप करिवे एंटी थेफ्ट अलार्म कला परे देखंतु थर्ड रे अछि जोटी गोटे ताला चिन्ह अछि से ऐप टी को टच करंतु एवं सेथिरे देखंतु 4.5 रैंकिंग अछि आउ ताकू इंस्टॉल रे टच करंतु इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जिवो। किछि समय लागो बहुत छोट ऐप 5.29 MB रो मात्र एवं इंस्टॉल होवा पई बहुत कम समय भी नब। आपनक नेट स्पीड ऊपर डिपेंड करे केते शीघ्र इंस्टॉल हो पारुछि। प्राय 40% हो गलानी। ये ऐप टी बहुत भलो ऐप आउ यार 4.5 स्टार अच्छी। प्राय इंस्टॉल हो आसलानी। आउ अल्प बर्तमान ये ऐप टी इंस्टॉल हो जाइए। देखंतु बर्तमान से ओपन टी एक्टिव हम देखंतु इंस्टॉल हो जाइए। बर्तमान आम ओपन उपरे क्लिक करिबा। मु ऑलरेडी एथरे लॉगिन कर सारी। जो माने लॉगिन न करथिबे से माने लॉगिन करिया पे मागिबो। आउ आपण लॉगिन जेकोसी गूगल आईडी रे आपण लॉगिन करिया परे आपण को एही पर इंटरफेस टी आसीबो जो थरे कि चारोटी पॉइंट थिबो जहा चार्जर डिटेक्शन मोड, मोशन डिटेक्शन मोड, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन मोड एंड सिम डिटेक्शन मोड ए चारटी एमती इंटरफेस देखिबो। ऊपर देखंतु 3 डॉट ऊपर टच कले आपण सेटिंग खोलिबो एवं सेटिंग रे आपण तळे देखंतु भाइब्रेट डिवाइस ड्यूरेशन अलार्म ऑलरेडी ठीक ही अच्छे ता तले फ्लैश पुलिस लाइट ड्यूरिंग अलार्म एठी जदि टच करेंगे आपड़ जिते कौन सी कई मूवमेंट करे मोबाइल को आपणकर सेतेबेले पुलिस साइरन बाजुआ सहित आपणकर बैक लाइटा फ्लैश मते होबो। आउ याको अलाउ कर दियंतु। वर्तमान देखिबा आमे किपरि मोशन डिटेक्शन मोड प्रथम अच्छी चार्जर डिटेक्शन मोड। चार्जर डिटेक्शन मोड पर चार्जर कनेक्ट करा पड़ो। आउ चार्जर कनेक्ट जदि थी से आम जदि चार्जिंग पॉइंट अच्छी आम दूर बसचे जदि कहीं चार्जिंग पॉइंट चोरी कर नवा चेष्टा करे ताहल से अलार्म बाजिबो एवं तापे बोली आमको चार्जर कनेक्ट पड़ो। बर्तमान तो चार्जर मु कनेक्ट करनी आपन को मोशन डिटेक्शन मोड टी देखै दोची। धरंतु गोटे स्थान रे आपण मोबाइल टी रखिजंती आउ
କେହି ଜଣେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି ଫୋନ୍ଟିକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ এই ଆଲାର୍ମଟି ବାଜି ଉଠିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ସିଲେକ୍ଟ ପିନ୍ ଅର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର ପିନ୍ ଅର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ এই ପ୍ୟାଟର୍ନ କିମ୍ବା ପିନ୍ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ବ୍ଲିଙ୍କ ହେବ। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଣ୍ଟର ପିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇକି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ରିଟାଇପ୍ ପାଇଁ ମାଗିବ ଏବଂ ସେଇ ପିନ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ସେଇ ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ କିପରି କାମ କରିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ କିପରି କାମ କରେ, ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ ମାଗିଥିବ, ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପିନ୍ ଦେଇସାରିଥିବେ। 5 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋବାଇଲଟିକୁ କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ କେହି ଜଣେ ମୋ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଯଦି ଉଠେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଏ, ଯେକୌଣସି ମୋସନ୍ କରାଏ, ତାହେଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ଟି ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ପିନ୍ ଆପଣ ଆଗରୁ ସେଟ୍ କରିଥିବେ, ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାଇରନ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଆପଣ ଚାର୍ଜର ମୋଡ଼୍ରେ, ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏବଂ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମୋଡ଼୍ ଏହି ସବୁ ମୋଡ଼୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ ଆପଣ ପକେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପକେଟରୁ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ, ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଏହିପରି ଲୁଚେଇକି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ସାରରେ ଯଦି କେହି ଚୋରି କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯଦି କେହି ମୋବାଇଲଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ୟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ମନୋବଳ ବି ବଢ଼ିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।